Hi guys, so may mga gift ako dito guys. Ayan, tignan natin guys. Merry Christmas painting ng buo. Hindi ko alam guys sino ng gift. Ayan. Si DK pala to guys, ng gift. DK. Ilagay natin dito guys. Wala tayo guys. Sino to? Okay, yan siya guys. From Mama to Erica yan. Bigay ni Mama guys. From Mama and Papa siya guys. To Erica. Ayan, bigay ni Mama at Papa. From Mama to Erica ulit guys. Yan. Tignan nyo na. From DK to Erica. Yan. Binigay ni DK ulit. Ito naman guys. From Mama to Erica ulit guys. Yan. Daming bigay ni Mama dito. Ano pala? From Mama to Erica ulit guys. And from Kuya. Bigay ni Kuya guys. Ayan. From Mama and Papa to Erica. Yan. Bigay ni Mama at Papa ulit guys. Madami pa dito guys. Madami. Super. Yan. From Mama and Papa ulit. To Erica. To Erica siya guys. Yan. From Mama to Erica. Bigay ulit ni Mama. Daming bigay niya. Yan. Naman guys. Liit. From Kuya to Erica. Cute. Cute ang laki guys. Cute kasi. From Mama and Papa to Erica. Bigay ni Mama at Papa. Itong last guys tayo. Napitpit na siya. From Kuya to Erica siya. Bigay ni Kuya. Ayan. Bye guys.